अस्सलाम वालेकुम। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया था वो बताएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 5। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 6। और इसी तरह खुदा तुम्हें बरगुज़ीदा और मुमताज़ करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी, इसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 7। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 8। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका भाई अब्बा को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा सरी गलती पर हैं। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 9। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 10। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से न मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना है तो यूं करो। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 11। ये मशवरा करके वो याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 12। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 13। उन्होंने कहा कि ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में
اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 14۔ وہ کہنے لگے اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 15۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 16۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 17۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 18۔ اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت الحال یوں نہیں، تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر اور وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 19۔ اب خدا کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آ وارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکہ بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور وہ بولے زہ نصیب، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 20۔ اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔